اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن ولاء القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لنكون يغالين تونياني أو كنتان تونياني أو موري بين هذه الوجوه النيرة الميمونة كويسو نورون تو دمينغا خرالومون دمينغا كنتان تيان كين عندنا خير نقول لنوري نقصو ميكن الله انقبارن كنت كيفي أنت تو أغارني كبيرو كبي سارهم بني sorofono bege kefina ke gollen joppa ayogo yogo nin takabirene mayogo ine retraite nya ye karani me golle ke na fayogo afay ke kundu simaru ni bega yituku iya fay ke kundu o ya xengay sonin ko banen takarangayre sonin kallo mum banen tere xaram mo ya xaru ben xafayre sonin ko feti mana fam page jofe ke so bane wabil aksi aga nyallan kuteno kuganni atorange jofene kutun so wala ogeri lionda ere jura alingoda tafana ori covid ke dimanyai kembere kharangunde de femeni meke kilori na mashayikh ni suwarere alingoda one nyonkinde nya de ben ser sugan katina sababu asaket ku jamanu no na kharan nokuni muroda ogoro mun kharangundini ini dinantu ina idambentu ino khallen qatuda batenga anna se konde berei oda an kaga kala ko taba na batte go toho killenge benyani silama go be sugan kati batte go deberini wala ke ziyara oria o konta o nyagali o godo ko honondo mare lumu nyaga lumu ngori iga kala halay kundu ore alla nyaga alla ganne tuwa ko nafante kinnodia be sunara gananti kuni mas'uliya ana suwa kamma kumene alla yusutirindini ankende kan sigira faga دائما نحن نتفخر بالإسلام ومتى يتفخر الإسلام بنا بسنا قوانا دوتين ديكاي بيرو سوكوانو جيجو منكتا اوغا وسنوتي سلاما غونغا سلاما غونde futuhat nu ndeberi silama غونde kedo kedeberi mislama غونغو sono tankay kankota ande manne deberi ni silama غونda ga igiji men katatanga anke ande manne deberi besuna kana kyatirni abubakar siddiq radiyallahu anhu hurubu rida abubakar igiji men kataba gere idu takhe ko akotanga silama غونga khadijatul kubra gana tonko silama غونge wosonoti khadija man ya khadija usman ibn affan jaysul usra silama غونgo sotare ya kanji mbogu silama غونga me okore manne deberi besunan qawana keraga wala letri nyani saketi o bange francinia o hajune kumeni localine cheikh mpatrapa agana luwa en konganda walma agere kitamo ko bagana champion ko ni nduranya naga kinnang mere nte ku galle imano kunira wakati begna lingi dayni lo mun qarangun khari khagana le fime vacances nga kana kaso ma dagana li antaka torono metana ngana simme anangu indina kharallomo manemeno ma khirrijina ni ibogu hufadul ide kitabun tanga iganari oni donne min oni akeni min so anni wori khana daga menazin deberi angana kharamo ngore menazin solle nyaga kitenga ya khanji nyana no ngalante konwa parce que ngol le fetika ngiri kati umma kebe mi akay no ku fetika in kawana bikinya koyinga iningara nansimme na kitabun safa iningara na nkoko non formé ngede tampie be wori masalan ndaga ma misra ndaga sudan ndaga doke ndiki daga na liye sude be nkage me kori ken tampie nkoko non nantuma kenga nalla jofa ndaga famun me ano ko gantono baliyen solle ngori maga nga baliyen dini mangen ngori batimanga metropicaire ngi maga lebu nyani tani katti oyi nke megara tongnyani men nanya sababu na kharanga non de ma kana tuwa ko kera ina sanki wala keni message ay katti be so suno kitun kinime on kharangunde kharamo gonin ka wakati nan kiniya ina wakati uto doro munda mani dene mine salono kuno allanta angamula hakle la gebe angamula na kinyandi ano kunta maganga kinyandi wala on tela to no se fenga o maga botombo ke ani na le kharangu na le khati fananga lumunga kebe kongo cheikh nari non sagandi sirana hotele kisio bana ni maga ngana daga no uso khara le man no neke kongo ke sante bakinime ndalla nyaga makalenga ni mutuna maga mungu de ke khisanga kongo kado mamuku kaison ke mukutu na parce que ntek ni mega ke kongo français ngam ko be fina kebe ay fi sahih muslim yogo yenonga il a tué
99 personnes. Khade quelle histoire mugu? Le mnou khade mugu? Hein? Amre mamuku. Cher que Yogo Inonga, il a tué 99 personnes. Amre muku. C'est la première fois? Non. Ta première fois? Anga kemuku? Kondo mamuku? Ok. Cher Anara ou français, Anna Bosonique. Yogo Inonga, ta fatu de mugu? Nanti Yogo de Mudangini? Ade tankebe de soro kebi keri après ade sere tana keri agedi moko ko kebe est-ce que là et tout binatino ade keri anya kemesere to ana go ta siro ade jatenti manda maintenant khade mugo khade tu kamo ande tu kamo nanti kere tan kemesere keri pourquoi ande tu mpa ndera nyai pourquoi ande tu kamo nanti kere kemesere keri ay intedin ke ile safa kitabunga aha aminata ile safa khasu galleni ke khade tu kamo khadin jabi khade tu kamo nanti are kemesere keri nga junga no ko bangi to shahid ame khara ange me khara gundon tanga agan khara yimeni tubini katalla ke gundo serente bakka khala ila yawmil qiyam mais pourquoi sorom bogara ke gundo khala parce que ame khara daga tirne ne bera haybe en fait ange me khara gundon tanga obligé fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam antele to anu nyatirne ke problem yani kam akem boga khala ageme konalla andaga falana hayba andanya kem problem antem la sirem boga khala mais t'as pas le choix faut kana to anantirndia andam famille problem andam ma même khibare wan kama aya guntanga sorontirndin malante kurna kama pourquoi parce que megara est-ce que kegan qara aganyatu nan Allah ta'ala ndeko fi suratu zumar qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum aganyi kegala ay mani tubini katalla sedente bakara mangi do raga ketirindi parce que tu agunta ma o gaboga kala a haybe filandi agede kega keri aga tuwaru antama tuwaru ganna ma yonkinte toqi aganti Allahu a'lam wa raddu ilayhi aslam aga yonkin mani toqne mais walakin adaga sefe foka ma bi ghairi ilm dalla wa adalla ay me yonkin toqi wala kengureni ke hadise o ye kharanga na daga na li fokon tagasi ke kama pourquoi ke go gundonge tu agan khara ke gundo meni bakay meni tubini to ano nagebe dorenge be nya khotini me tu ga tubini mo ko ba kunte bakka kala ah parce que hime akitentu ngana kereber ngana kundo ngana kereber wala ngana khara gundo nganda du garanti wala alla ga nonya na tuwano kadru goto kharange ke ile na katsayma wala nte se fengilo Cheikh Suleiman yere Zainab yere après Imam Dukura Cheikh Ali yere sofo be ga khama kani maga wasiha tellement nge contemplate nge bogme wala alla nyaga al qabula wa tawfiqa wal ikhlas ya rabbal alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, tout d'abord, nous remercions le Cheikh. Voilà ce qu'il a tenu à dire. Il voulait tout d'abord remercier l'ensemble de tous ceux qui sont là. Voilà, il est venu faire une visite. Voilà, il est venu lors du Covid. Voilà, comme à cette époque-là, il n'y avait pas de cours, il n'a pas pu voir les élèves. Voilà, cette fois-ci, lorsqu'il est venu, il a tenu à vous voir et à vous donner des conseils. Voilà, parce que celui qui est passé par ce, il est passé par ce chemin. Voilà, et le savoir, c'est quelque chose qui est très important dans la religion. Parce que même pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas l'adorer comme il se doit. Voilà, il a cité une histoire. Voilà, c'est un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit. Voilà, il y a un homme qui a tué 99 personnes et cet homme-là est allé voir une autre personne qui est un adorateur. Voilà, c'est une personne qui n'est... Parce qu'il y a une différence entre un savant et un adorateur. De nos jours, la majeure partie des gens, on se limite à être des adorateurs. On ne veut pas apprendre. Alors qu'il y a une différence entre un adorateur et un savant. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un hadith, il dit ça. Il dit que les savants, même en dormant, la récompense qu'il peut avoir, l'adorateur peut faire toute la nuit, il ne peut pas acquérir à cette récompense-là. Parce qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Voilà, cet homme-là, c'est par manque de science qu'il a pu tuer ces 99 personnes et le 100e personne aussi, c'est à cause de son ignorance aussi qu'il a été tué. Voilà, et le Cheikh, il a dit, il nous incite à chercher la science. Surtout
là où on est actuellement, dans ces pays-là, voilà, il faut s'accrocher à la science. C'est la seule chose qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, si on abandonne la science, on n'a rien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour un objectif qui est défini. Il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'on l'adore. Comment on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous a fait descendre le Coran et la Sunna. C'est à travers ces deux choses-là qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux choses-là, comme de nos jours, il y a beaucoup de gens, on est éprouvés, on va apprendre par nous-mêmes. On ne pourra jamais apprendre par nous-mêmes. Et il faut savoir de qui on va apprendre cette science-là. Voilà, en résumé, c'est ce que le Cheikh a dit. Vous êtes des enfants, vous êtes voilà, il faut apprendre l'âge où vous êtes maintenant. Parce que cela va vous servir. Même ceux qui ont appris depuis leur enfance jusqu'à maintenant, comme il a dit, même nous tous, on est en train d'acquérir, de chercher la science. On regrette même lorsqu'on était petit pour qu'on n'a pas pu faire certaines choses. Tôt ou tard, si vous apprenez, si vous ne apprenez pas, vous allez regretter un jour. Voilà la raison pour laquelle il faut apprendre et accrochez-vous à votre religion, car c'est la seule issue et c'est la seule chose qui peut nous sauver du feu de l'enfer. Voilà, en résumé, c'est ce que le Cheikh a dit. Voilà, il vous encourage aussi et il vous remercie aussi. Voilà, c'est ça, grosso modo.